भक्तकवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अष्टम अध्यायः। विदुर प्रश्न शृणिकर्णे आनंदे मैत्रेय मने विष्णु चरणे चित्त ध्यायी कहन्ति विदुर को चाहि। मैत्रेय उवाच शुण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य प्रच्छन्न जे कथा जाहार जन्म पूर्वंसे जेमन्ते आत्मा जे प्रकाशे जार महिमा शुणी कर्णे सेवा करन्ति भक्त जने लोक पालने दया निधि सर्व संपद गुण सिद्धि भक्त जनक शिरोमणि जार महिमा जने शुणी। इह संसारे कृष्ण लीला विश्व मंगल कीर्तिमाला निरते सन्थ मुखु शुणी तोसे न भजे चित्ते पुणी तार महिमा तो समीपे कहिबी भक्त जन मुखे सुख समुद्रे भासी जाए निरते जार मन ध्याये ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा तो अग्रते जे भागवतर सार ऋषिंकु देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्र एक दिने सनक आदि चतुर्भ्राते मिलिले अनंत अग्रते जे भागवतर सार ऋषिंकु देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्र एक दिने सनक आदि चतुर्भ्राते मिलिले अनंत अग्रते रत्न आसने भूमिगते बसे अनंत शुद्ध चिते आदि अनंत रूपसार वैकुंठ महिमा जाहार ताहांक समीपे चतुर्भ्राते मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे परम तत्व करी दीक्षा एकु अनेक कले पूछा स्वभावे स्थिति जा शरीर देव मानवे अगोचर सर्वे कहन्ति ब्रह्म ज्ञान श्री वासुदेव जार नाम विबुध जनक आनंद सुखे निश्चल जार पद निर्मल भागवत निरे धौत करन्ति जार शिरे सेवन्ति सुंदर कामिनी विविध उपहार घेनी सेवन्ति जार पाद नित्ये उत्तम भाव प्राप्ति अर्थे सुस्वरे गीत नाद ध्वनि स्वभावे अनुराग घेनी शरण पशे दृढ़ चित्ते सेवा करन्ति पादगते जानन्ति लीला तत्वज्ञाने निश्चल मने चिन्ते ध्याने से देव सहस्र शिरस किरीट मणिमय त्रास फणी सहस्रे शोभा करे आदित्य जेसने अंबरे तार चरण निज शिरे शंकर धरी निज करे पुछिले तत्व सार नाम ता शुणी निस्तरिवे जन निवृत्ति मार्गे देई चित्त आनंदे कहिले जेमंत सनक चित्ते अनुरागे कहिले ताहा अनुमार्गे से सांख्य अनुयोग ध्याये परमहंस दीक्षा बहे से पुणी दया शुद्ध चिते संसार निस्तारण अर्थे कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी विष्णुर गति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे से पराशर महामुनि आनंदे हरि भाव घेनी कहिले बृहस्पति आगे देव समूह प्रीति भावे
ସେ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଗେ ଭଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁପିତ ବାଣୀ ଏବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ବତ୍ସ ଶୁଣ ଏ ଆଦି ପରମ କାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ ଗଲା ତାର ସମ୍ମୁଖେ ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନ ପ୍ରଳୟ ଜଳଧୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆନନ୍ଦେ ଶୋଇଲେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତ କେହି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ରତ ଭୁଜେ ନିବେଶୀ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ପ୍ରପାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥେ କାଳାତ୍ମ ମୁକ୍ତିର ଆୟତେ ସେ କାୟା ପଦ୍ମ ଜଳେ ପଶି ଜହ୍ନେ କନ୍ଦରେ ଅଗ୍ନିରାଶି ବିଶ୍ୱରଜନୀ ପ୍ରକାଶିଲା ପରମ ଆତ୍ମାରେ ମିଶିଲା ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ଯେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ତାର ଆୟତ କାଳ ବଳେ ଯେ କର୍ମ ଶକ୍ତିର ନିଶ୍ଚଳେ ସେ ପୁଣି କର୍ମେ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ଦେହ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଅର୍ଥେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସେ କାଳ ବଳରେ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଦେଶେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଭି ପଦ୍ମକୋଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ କର୍ମେ ବାଧିଲେ କାଳ ବଳେ ରୂପେ ବିରାଜେ କୁତୁହଳେ ଉଦୟ ରବି ତେଜ ଜିଣି ଜଳେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମା ଘେନି ଲୋକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ ରଜଗୁଣ ସେ କାଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରବେଶ ସହସ୍ରେ ରବି ଜିଣି ତ୍ରାସ ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟରେ ବେଦ ପ୍ରକାଶେ ପଦେ ପଦେ ବିଧାତା ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ତାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ତା ସ୍ୱଭାବେ ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଭାବେ ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ରହେ ବସି ସକଳ ଦିଗ ଚାହେଁ ନ ଦେଖି ଜୀବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ କେବେ ହେ ନ ଲଭଇ ସୁଖ ପୁଣି ଦେଖଇ ତେଜ ରାଶି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରକାଶୀ ଆତ୍ମା ନ ଜାଣେ ତାହା ଚାହିଁ ଏମନ୍ତ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାହୁଁ ଓଇଲି କେଉଁ ଦେଶ ନ ଜାଣେ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ଉପୁଜିଲା କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅନ୍ନ ନଥିଲେ ଜଳ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ କିବା ଏ ପଦ୍ମ ମୂଳେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ମନେ ତାର ବାଛି ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଆତ୍ମ ଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନ ଅଧମୁଖେ ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହୁଁ ଓଇଲି ତା ଦେଖିବି ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂଶୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ ସେ ନାଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥଶ୍ରମୀ ସେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ କାଳ ବଳର କର୍ଷଣେ ବାହାର ହୋଇ ତତକ୍ଷଣେ ମନେ କଳ୍ପି ସେ ନ ପାରିଲେ ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି ନିବୃତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ କଲାମତି ସେ ପୁଣି ଅତି କାଳ ବଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗ ବୋଧ କାଳେ ତାର ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲାଭେ ପୂର୍ବେ ଯେମନ୍ତି ମହାଜଳେ ଦେଖିଛି ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ ମୃଣାଳ ଦେହ ଗୌରକାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଶ୍ରୀପତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ରହି ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ଝଟକନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କଲା ଦୂର ମହାପୁରୁଷ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାକଳ୍ପେ ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାର ବିଚାର ତ୍ରୈଲୋକ୍ये ପ୍ରକାଶ ଶରୀର
दिव्य विचित्र आभरणे प्रकाश वस्त्र आच्छादने सर्व सुंदरंक समूह जेणे प्रकाशे विश्वदेह मिली सकल महाजने मंगल गीत नाद स्वने से नाम जे करंती ध्याये ताहांकु काम धेनु प्राये दया सागर भगवान ब्रह्मांकु देले दर्शन अंगुली अग्रे नखपन्ति शशांक प्राय विचार विराजन्ति स्फुरित दिशे हास्य मुख देखन्ते हरे प्राणी दुख कर्णे कुंडल बेनी सोहे बदन चंद्र सरी नुहे शशि अरुण ओष्ठवेनी विराजे दंत पंथी घेनी कदम्ब पुष्प तेज प्राये पीत बसने कटी सोहे रत्न मेखला तेज दंभे सुंदर प्रकाशे नितंबे अमूल्य धंडा हार माळ लंबे श्रीवत्स वक्षस्थल सुंदर अलका कपोळे हार केयूर रत्नमाळे भुज सहजे जानु जाये लंबे श्रीवट रुह प्राये के अबालोचने देखिब अदृश्य मूलता स्वभाव सर्वभुवन तार देहे विराजे पुष्प कणा प्राये मंदर गिरी जेह्ने जले क्षीरोद मंथनर काले सहस्र श्रृंग तार साजे सुरत्न किरीट विराजे पवन गगन समूहे विधाता देखी वत्स देहे कंठे कौस्तुभ मणि सोहे रत्न प्रवाहे मन मोहे देहे भूषित वनमाळ लंबे सुंदर वक्षस्थल गंधे आवृत भृंगपंथी सूर्य शशांक अग्निज्योति देवाकु नाहिटी उपमा कही नुहई गुण सीमा से वृक्ष देखी जल मध्ये अद्भुत शरीर विराजे लोक विस्मित देह देखी विधाता आसन उपेक्षी कर जुगल देई मुंडे स्तुति करई तांक तुंडे से हरि चरणे विश्वास गणिले जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याय संहितायां 82 तृतीयस्कन्धे विष्णुनाभिपद्मो ब्रह्माजन्मे नाम 8म अध्यायः। श्रीमद्भागवतर तृतीय स्कंध 9म अध्याय देखिबा पई आपण माने मोर उत्कल प्रसंग चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखिथांतु। जय जगन्नाथ।